बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आज 9 मई के केसिंग GHQ गेट केस की समाअत थी। समाअत तकरीबन 12 बजे शुरू हुई, 12 से लेकर 2 बजे तक समाअत जारी रही। इसमें कुछ गवाहान थे, उनके बयान नोट किए गए। अगली तारीख जो है वो 29 है, 29 मई को। अच्छा, मैं खान साहब को मराइल के हवाले से आपको बता दूँ कि खान साहब सुपर फिट। खान साहब एक मौके के लिए भी ऐसा नहीं नज़र आता था कि जैसे लोग शो करते हैं कि खान साहब जो हैं कमज़ोर हो गए हैं या किसी तरीके से कोई डील के हवाले से बात। खान साहब डील करने वालों से सख्ती से जो है वो बात करते हैं कि मैं अपनी कौम के लिए और इस मुल्क के लिए खड़ा हूँ। मुल्क की हकीकी आज़ादी और अपने बच्चों, कौम के बच्चों, जो कौम के बच्चे हैं, उनकी हकीकी आज़ादी के लिए मैं खड़ा हूँ और मैं खड़ा रहूँगा। खान साहब ने एक बात की कि ये लोग चाहते हैं, मुझे झुकाना चाहते हैं। खान साहब ने बोला, मैं कसम उठा के कहता हूँ कि ये लोग मुझे झुका नहीं कभी भी सकेंगे। मैं अपनी कौम के लिए और अपने कौम के मुस्तकबिल के लिए खड़ा रहूँगा। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने ज़रूर बात की कि ये लोग कभी भी जो है वो नरेंद्र मोदी के हवाले से बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिज़नेस पार्टनर हैं उनके, ये उनकी रिश्तेदारियाँ हैं आपस में। ये कभी भी मुल्क के मफाद में बात नहीं करेंगे। एक तीन दफ़ा का वज़ीर-ए-आज़म जो रहा हो बंदा, क्या वो नाम लेके किसी का नहीं कह सकता, कंडेम नहीं कर सकता? अगर वो नहीं कर सकता तो वो अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है और वो गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। सर ये बताइएगा, आज बुशरा बीबी साहिबा भी यहाँ पे अंदर मौजूद थी और कहा यह जा रहा है कि अदालत के अंदर कोई थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी भी हुई है। अपने जो लीडर्स हैं उनके हवाले से खान साहब ने कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी दी हैं। देखिए, जहाँ तक बुशरा बीबी के हवाले से जो उनकी मौजूदगी का है तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उनको नहीं लाया गया। क्योंकि जो इसके अलावा कई ऑर्डर्स हैं कि आपकी फैमिली जो है वो ड्यूरिंग ट्रायल सुनना चाहे तो आ सकती है, लेकिन उनको नहीं लाया गया। जहाँ तक गर्मा गर्मी की बात है तो खान साहब ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, लेकिन ऐसी कोई बात मैंने नहीं देखी 2 घंटों में कि गर्मा गर्मी की बात हुई। खान साहब एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बताते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, मेरा नैरेटिव ये है, मेरी बात ये है। बाकी जो सबसे खुशाइन चीज़ हो, एक जज्बाती मनाजिर जो थे वो जब रियाना डार साहिबा कोर्ट के अंदर आई, उन्होंने खान साहब को गले लगाया और खान साहब को बोसा दिया। खान साहब ने भी उनको बिल्कुल जैसे एक बच्चा अपनी वालदा को जो है वो गले लगाता है, तो एक जज्बाती मनाजिर थे। उन्होंने उस्मान डार साहब को बोला, खान साहब ने, कि आप खुशकिस्मत हैं कि आपको इतनी बहादुर वालदा मिली है। अच्छा, जब मतलब रिहाना डार साहबा एंटर हुई, खान साहब बिल्कुल सामने थे और जो है उनके साथ ही उमर डार ने भी एंट्री दी है, खान साहब से मिले हैं वो। उस्मान डार सॉरी थे, तो उस्मान डार साहब तो पहले से कोर्ट में थे क्योंकि वो एज एक्यूज भी पेश हो रहे हैं। जहाँ तक बात है रिहाना डार साहिबा की, तो खान साहब का एक वो रैक सा बना होता है जहाँ पे खान साहब होते हैं, तो आगे काफ़ी लॉयर्स थे। तो मैंने खान साहब को बताया कि जैसे रिहाना डार साहिबा आई हैं, तो वो खान साहब जल्दी से आए और खान साहब ने उनसे आके मिले, और वो जो मैंने बाकी आपको बताया जज्बाती मनाजिर थे। खान साहब जो हैं वो फिर रिहाना डार साहिबा ने उनको दुआएं दी और ये सारी चीज़। क्या बातचीत थोड़ी बहुत हुई जो आपको समझ आई, क्योंकि आप थोड़ा सा दूर थे, आपने ही बताया है, कोई बातचीत खान साहब से उनकी हुई है? खान साहब को उन्होंने कोई कहा हो डट जाएं या कोई ऐसी बात या कोई आपने जो सुनी हो? खान साहब, मैं बिल्कुल खान साहब के साथ खड़ा था। खान साहब ने उनके हौसले की दाद दी और उस्मान डार साहब को बोला कि आपकी वालदा ने इस मुल्क और कौम के लिए और इस मुल्क और कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जिस तरह से इस उम्र में कुर्बानी दी है, तो ये आने वाले नस्लों के लिए जो है वो एक सबक होगा कि इस मुल्क और कौम की तरक्की के लिए किन किन लोगों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी। और खान साहब काफ़ी खुश थे रिहाना डार साहिबा से मिलने के बाद। इसके अलावा उन्होंने उस्मान डार साहब से भी कुछ बात की, फवाद चौधरी साहब भी थे, उनसे भी कुछ बात हुई खान साहब की। और जहाँ तक बात है कि खान साहब का नैरेटिव के हवाले से, खान साहब का मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि खान साहब बिल्कुल झुकने वाले नहीं हैं। वो अपनी कौम और अपने मुल्क के लिए खड़े हैं। अगर किसी ने जो है वो मौजूदा दौर का तगरुल और सलाउद्दीन अयूबी देखना है तो अडयाला जेल में आके देख सकता है। सर ये भी बताइएगा, खान साहब ने आज क्या पहना हुआ था और खान साहब का जो है वो बॉडी लैंग्वेज? अच्छा, खान साहब ने आज जो है वो जो आपने एक हाई कोर्ट में वायरल हुई थी उनकी तस्वीर, लाइट स्काई कलर का उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी और ट्राउज़र जो है वो ब्लू कलर का पहना और ब्लू कलर के उन्होंने शूज़ पहने हुए थे। बहुत शुक्रिया साहब। 2 नौजवान वकील हमारे साथ मौजूद है इंसाफ लॉयर फोरम के।
ان کی آج اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. متین، خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، کیسے لگ رہے تھے خان صاحب؟ کیا بات چیت ہوئی ان کے ساتھ؟ خان صاحب پولیٹیکل حوالے سے تو پولیٹیکل لوگ بتائیں گے، ہم آپ کو لیگل چیزیں بتا سکتے ہیں، اور خان صاحب کے حوصلے کے حوالے سے بتائیں گے. خان صاحب کا حوصلہ میچ لیس، خان صاحب کا اسٹیمنا، حوصلہ میچ لیس. ہر کسی کو جواب، ہر کسی سے ملنا، ہر ایک ایشو پہ جو ہے وہ بریفنگ دینا. جو لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ گر چکے ہیں یا کمزور ہو چکے ہیں، میرا پیغام ہے کہ اڈیالہ میں ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ آ کے دیکھیں کہ وہ گر چکا ہے یا پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے ہمیں کبھی فیل نہیں ہوا کہ خان صاحب جو ہیں وہ انہیں کوئی پریشانی ہے یا کوئی چیز ہے، بلکہ ہمیں وہ حوصلہ دیتے ہیں. قوم کے لیے ایک ان کا پیغام ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے کھڑا ہوں، میں اپنی قوم کو کبھی جھکنے نہیں دوں گا، تو آپ نے بھی نہیں تھکنا اور اپنے کپتان کا بالکل جو ہے وہ ساتھ دینا ہے. ایک چیز، نوجوان جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے جو میرا پیغام ہے، جو میں خان صاحب سے مل کے آیا ہوں، کہ اگر آپ نے موجودہ ارطغرل دیکھنا ہے، سلطان صلاح الدین دیکھنا ہے، تو آ کے اڈیالہ میں آ کے دیکھ لیں. متین، آپ کی خان صاحب سے جو مختلف جیلوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر قید ہیں، اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی؟ ورکرز کا خان صاحب ہمیشہ پوچھتے ہیں. خان صاحب نے ہمارے سے پوچھا کہ کتنے ورکرز رہ گئے ہیں، نہ صرف اٹک اور جیلم کے پوچھے، ملٹری کورٹس میں جتنے لوگ ہیں، جتنے لاہور میں ہیں، میاں والی میں، خان صاحب نے ان کے لیے ایک اسپیشل انسٹرکشن بھی دی ہے کہ اسپیشل ٹیمز بنائی جائیں، ان کی فیملی کا خیال رکھا جائے، اور جتنے بھی اسیران ہیں ان کا جیل میں بالکل، کیونکہ گرمی ہے تو ان کا خاص طور پر خیال رکھا جائے. اپنے ورکرز کا خان صاحب نے بولا کہ جس طریقے سے میرے ورکرز نے جو ہے وہ یہ جو جنگ کے حالات تھے، جس طریقے سے ایک قوم بن کے کھڑے ہوئے، تو سب کو اپریشیٹ خان صاحب نے کیا. بھائی جان، آپ بھی ملاقات میں موجود تھے، بتائیں خان صاحب نے کیا پہنا ہوا تھا، کس حال میں تھے خان صاحب؟ خان صاحب نے وہی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کی پکچرز وائرل ہوئی تھی، اور اسی طرح کی بلیو ٹراؤزر تھا اور جوگرز تھے. ہمیشہ کی طرح خان سپر فٹ تھے، ہم سے زیادہ ینگ اور انرجیٹک نظر آ رہے تھے، اور کسی قسم کی نہ کوئی پریشانی، ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ قید و بند میں تھے. میری خان صاحب سے بلوچستان کے حوالے سے بات ہوئی تو بلوچستان کے معاملات اور حالات جب بتایا تو خان صاحب نے انتہائی افسوس اور تشویشناک کا اظہار کیا ہے. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھی ان مقتدر طبقوں کو چاہیے کہ بھی جو بلوچستان کے حالات اگر آپ بہتر نہیں کریں گے تو آپ کا جو دشمن ہے، خصوصاً مودی کا انہوں نے ذکر کیا، تو وہ ایسے ایلیمنٹس وہاں پہ انوالو ہوں گے. اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ سالار بھائی کے حوالے سے وہ انتہائی خوش ہوئے، اور سالار بھائی کو انہوں نے میرا سلام بھی دینا. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھی جو ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں بلوچستان کے لوگ کل، تو میں اپنی طرف سے ان کو کہتا ہوں اس کو آپ آن کریں اور بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کریں. کل جو مارچ ہو رہا ہے، جو سالار خان کا وہاں پہ استقبال جو کل بلوچستان کے ساتھی جو لوگ کرنے جا رہے ہیں، اور امید ہے انہوں نے کہا کہ بھی یہ میری طرف سے انسٹرکشن ہے، آپ ان کو جا کے کہیں کہ بھی اس کو میں آن کروں اور اس کو آپ لوگ کریں. بہت شکریہ.